warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabat subscribe, like, komen, nyalakan tombol notifikasi dan share sebanyak-banyaknya konten pengajian di channel Arif Orbit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Warid Wahyudi, saya sangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Surato Masru'i juga sangat beten kaula amul jaaki. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Ali, juga tak kalib ajunan Kiai Saifuddin. Benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja para asatid sampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku di setempat beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil iki Kak Dinto, Bapak Mahmud sekeluarga, sekak dima kesempatan mangken abada aki dua acara sekaligus. Sepertama iki Kak Dinto haul yang ketiga dari almarhum Bapak Sirin, terjukan acara salamatan potraipon seanyar lahir iki Kak Dinto Ananda Muhammad Haidar Mahmudi. Semoga seteja seekarep, seteja seekasaja sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat dia teka hajat. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amu ciben asyukur dak ke Allah. Kesempatan mangken kalaben kebeadaan sehat, kasarengan kalaben terang karena kenging teluarih ojen man kak diman tak buang-buang. Alhamdulillah mangken bi Allah ketepaan senat, ketepaan tak ojen sehingga acara mangken terlaksana kalaben sampurna. Semoga kesampurnaan kaula ben ajunan kesempatan mangken gak dito teti tanda bahwa kaula ben ajunan beteti orang sampurna sampai ke akhirat. Seteja sehadir semoga sareng Allah Subhanahu wa taala beteti ahli-ahli swarga. Amin Allahumma amin. Shalawat ben salam ngiring aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek ta kaula ajunan dari petengah buduh iki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu seefek Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaki antara halal ben haram, antara cuba becek. Semoga seteja sehadir termasuk dari kelompok-kelompok syafaati di Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Manusia kak dinto parlo salamet ketika lahir, nika parlo salamet. Ketika sedah kak dito parlo salamet.
ketika baca ke nang yaumal ba'si kak dito parlo selamat. Makanya Nabi Isa kak dito ancabu dalam Al-Quran cerita kisah Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu ben samu ke keselamatan alayya pani ke atas kaula. Yauma wulidtu are kaula lahiraki. Wa yauma amutu ben are kaula paseta. Wa yauma ub'atsu hayya ben are kaula paceke boleh. Jadi telok tempat kak dito kaula ben ajunan parlo anyuun selamat. Ketika kaula ben ajunan lahir, kaula ben ajunan tak bisa anyuun selamat tibi. Pasera se anyuun lagi selamat, benga sepo. Katimang kene ka. Adanda Haidar lahir, ki keni. Parlo selamat, tapi kan tak bisa doa selamat tibi. Anapa? Karena ki keni. Maka se anyuun lagi selamat kak dito orang sepo. Nah, abu daki acara makin molang are. Senomor 2, wa yauma amutu ben are kaula seta. Semoga kaula selamat ketika seta. Ketika manusia ni kaseta, pada tak bisa anyuun selamat ke Allah. Anapa? Karena orang seta gak dito seta je tua na itolak. Orang seta ni ka seta je amal tak terima. Jadi orang ketika seta gak dito tak bisa anyuun selamat ke Allah. Saya rasa anyuun lagi selamat nak foto. Jadi ten genten lambat ketika lahir ring tua se anyuun lagi selamat. Ketika saya bi nak foto ring tua lambat saya anyuun lagi selamat bi nak foto ibedes kalau ben anyuun lagi selamat. Mangkana birru abaakum tabirrukum abnaukum kak dintok hukum yang secara bergiliran ten genten kaula ben ajunan. Kaula ben ajunan ketika lahir bi nak foto kak bi ring tua itu aki. Kaula ben ajunan budian saya bi nak foto saya itu aki ten genten. Ketika kaula ben ajunan cek ke yaumal ba'si pada tak bisa anyun selamat ke Allah. Karena manusia ketika masuk ke akhirat kak dintoh beni bektona minta beni bektona nyuun tapi bektona mulong. Pasera seh bekal masalamat ketika ia akhirat nang bekto gak dintoh seiar paki syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat nih kai kira-kira manusia ni ternyata mulai dari lahir sampai sete sampai jaga pole kak dintoh tak lepas dari foto dek kauring lain. Artinya manusia ni kan di sepat si tak bisa ibuka nyaman sepat apes. Apes ni kan apa? Tak bisa muntah etolongi orang lah. Pasoki i manusia ni kakak. Tak bisa kak. Orang ni ka pasoki. Pakun buto karing lain. Mun katibi make soki. Pak tak bisa kak. Ben boleh mun katibi tak kira soki. Oleh kam mabes eh. Mun tak kira ngagabaya tibi. Orang soki kasi keng bulan atem banyak bendeng lain. Mun katibi tak kira soki. Acualan mun katibi. Oh ya kerombong lala karo. Iki na bangki. Manusia ni kebuto karing lain. Ada si tak buto. Pakelare, pahebati. Lo bisa kak. Pakun buto karing lain. Orang ni kemuneng neng katibi mati. Napa boleh kelakuan sara kudu ben sampean urusan selamat tak butuh ka orang. Kelakuan saya paling jemang ni parlo ka orang. Napa kelakuan saya paling jemang? Misem. Ada cuca mangiban misem mereka. Tak luang pulsa, tak majer listrik. Ada pacik ke keng maki misem ni kademang maki gempang parlo ka orang artena mun katibi ce misem mun pas sampai kena 2 hari bayi banyak sentar iki nyande dadi nyaman ni wakil iku kudu tak bengal ngocak tu kok yang mbok molin iki mun sampean saja bungki kesokan iki sanika manusia itu pertama. Wassalamu alayya yauma wulidtu samuka kasalamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula lahiraki mun ematur alhamdulillah asalamatan ni kebeni cuma ketika lahir amulai ki dung kandung labade salamatan seenya mai walimatul hamli ni kehebat ring matura mangkana ring matura ni kan lain benoreng lain ka ring matura kak dito tak pada benoreng kak di mak saos. Teng matura ni kebi Allah pamulja. Amin kok kak. Allah ilm malam cengeng. Mida iya ka pedi dia. Tori bi sampean tengale bandingake orang matura ben orang lain. Saya pertama, ini lembab masalah ekonomi kula ben sampean. Ini lembab pada masalah rezeki. Teng matura ni ka rezeki naka etempong ben orang sebudi aja. Bah ni kapakun menang orang matura. Mi bisa reng matura kak din tolako na sa biasa keng bi Allah pacokop
Mun eje be orang soki tak geton gak cek kul telok la cek salah aku. Ongguan tak percaya ngut tiga surga jembian, tak percaya ngut tiga Jakarta. Matura. Kamu berdoreng jeung aja kalako ka. Berangkat kul peto kul lema mule. Kan saja Roma gedung kapi. Iki napa ki? Di memakin pada Roma pereng ada gedung kapi. Padahal aku nasa biasa ning matura ni. Alako sekejap kan sebulan 2 bulan boleh ke matura. Mun masalah saya ada tak teman ko orang ring matura. Coba ni kalau aku tak buang bu, kengki ngocak ring coba. Coba re cong sehari tak alako, sehari tak ngakan. Matura kak, napa boleh sehari tak alako, sebulan cak alako sampian. Pakun ada kak. Cara nah, dia nyari cong jangan nggak dina adanya nih. Nah, jagung banyak itu kak. Nika benih ketepaan ring matura senik ni kak. Bunten ring matura bi Allah saya ke sini. Coba mun masalah romantik gun sampean. Coba ni kami kela alak kota ambui kamu beda Roma raja kak. King mun matura kerja Roma. Kan to Roma ni kau 6 kali sanga. Coba 6 kali sanga ni kebeni Roma ring ke seorang, Roma ring ke telok. Ongguan tiap situ. Nah. Gila na apa nyaman. Menekan tuh kamu berdua ring kontrak berarti kan sugian ring matur, cek matur ada ring kontrak andi Roma TV ada. Coba orang berdua kontrak berarti andi Roma TV. Padahal aku sama biasa, mi bisa ring matur gak dinto ke Allah ibadahnya luar biasa kan. Amin kau teh Allah. Mula aja mulia boy kok dia munde. Ibadah tada pada ben orang matura, amulai anak ki beda ilm tabu, lam rabu beda tetangga, senyamai pelet kandungan 4 bulan. Beda saya pelet kandungan ini kapitong bulan. Sebener saya 4 bulan apa saya petong bulan? Pada bener. Saya 4 bulan bener, saya 4 bulan bener. Cuman mun dalam hadis anak gak din to etoles nyabe ketika kandungan 4 bulan. Anak ni kan nyabe etiop takdir etoles ketika kandungan 4 bulan. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbir rizki wa ajalihi syakiyun aw sa'id. Ketika kandungan 4 bulan Etiopinya bapah odi saampuna odi takdir pahitoles bikatbir rizki. Sepertama irotoles rizki nah banyak napa punten. Senomor 2 ajallah lanceng umur napa punten. Senomor 3 syakiyun teti orang celaka aw sa'idun atau teti orang pecre. Ketika 4 bulan kak bintoh selamatin pulang takdir etoles akhirnya maca aki surah Yusuf maca aki surah Muhammad maca aki surah Maryam maca aki surah Yusuf mun laki male genteng mak hulil yasin daras kaya iko yang kijak beda orang maca juga sampean tahu dek cimolen maca aki surah Muhammad mak le akhlak kasai mak le atina bagus maca aki surah Maryam mak le mun bini ratin muanak bagus akhlak ke bagus atenak maca aki 4 bulan tak sempat 7 bulan tak penapa loh mun 7 bulan kan takdir malah etoles ilmu tabuki 4 bulan jo takdir seempat ni ke bisa ayoba kapi kak takdir ni ke beda 2 beda takdir ni kamu brom beda takdir ni kamu anlak beda takdir ni ke bisa yoba beda takdir selok bisa yoba seempat ni ke bisa yoba rizki umur celaka pecreh ni ke bisa yoba mangkana maki anyon selamat 7 bulan pakun tak kelero maki mari etoles di Allah ko ngang yoba Qur'an doa de Allah karena kanjeng Nabi sadabu la yuruddul qada illa doa tak ada bisa ngubah takdir kecuali doa artena doa ni ke bisa ngubah takdir maki bi Allah la etoles panda umur keng mun 7 bulan itu aki palanceng boleh maki bi Allah etoles malarat keng mun pan 7 bulan itu aki yoba beteti orang soki senik kakak ya beda takdir selok bisa yoba. Kenapa? Akati mate ni ketak ni ngoba kak. Pah doa sampean marabu kiai. Abu dak istighosah salapangan anyuun ke Allah mak le tak mate. Tak bisa kak. Beni tak terima lakar takdir ni ketak bisa yoba. Kenapa boleh? Bini terus teti laki teti bini. Kan beda artis ke operasi. Ya kalau keng operasi netok selaki bini. Mun orang apa kun cetet tena laki pala lahir bini pakun bi. Kan diberi tega kontroversial beda situng artis. Lambok laki operasi teti bini mati napah nyun bini ya tak bisa pakun laki cek ni tak bisa yomba teti mun sampai operasi maksa ni kan kalau keng betul tok saya ubah ya mau keng ubah betul tak keng tinggal ketok ebur pada leman kanang ki hukum mapakun laki maksud tak mun nyeting kareng bini betal duduk mun nyeting kareng laki tak betal meskipun bini lah teti bini lah cek bini enggak suntik nak kina ko tangan bareng
Baba letak pada bending yang laki pada bending yang bini. Kan nyeting kareng bini ni kapag kun betal maki secara dohir bini. Apa? Karena lahir sebagai orang laki. Tak bisa yoba nih, tak bisa yoba. Abang nyaman sopak ni wah menarat tu dah. Mungkin masalah dohir tapi hukum tak ni ngoba. Ota betua paktro au be ngude boleh sampean. Tak bisa kak. Sampean makin adu ada dah, bapak kun tak kira bisa yoba. Benih keng tak manti mana doa tak terima bi Allah. Benih keng tak terima tua ni kata termasuk takdir saya tak bisa yoba. Mangkana likulli da'in dawa illal haram wal maut. Setiap penyakit beda tampena kecuali dua cek pun kajing Nabi tak ning tampoi. Al haram tua ni tak ning tampoi kak. Saya senang pun tua. Cek makin dokter kira kia. Mau sampean bah doa tengah malam ya Allah. Ku dah lahir ngada kelu bang ya. Pangoda aki Allah. Billahi praben mangken teh pote. Keng terwabi ni sekali anak ki ya lo bisa. Pakun tak kira ngoda pada tua pakun tua ni ketakdir tak bisa yoba. Keng mun selain becreh bisa yoba. Leh. Umur bisa yoba? Bisa. Ketinapa kalau ben ayat kena emau sareng penata acara. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cepon takdir neka mun lang dupak bektona mate tak bisa epa maju tak bisa epa mundur. Ini lembab masalah kak dinto ulama akhirah apa pendapat umur lanceng iobe epa pande kak dinto beda dua versi. Beda seanya taaki umur Nabi Allah ko ngang iobe. Artinya takdiraki seket tahun gara-gara adu akte betong bono. Beda seaja bu umur apa kun seket keng cuman epa barokah. Makanya ulama abagi dua di lembab masalah umur. Beda tulul umur, beda tulul haya. Beda lanceng umur, beda lanceng udi. Napa seanya may lanceng umur? Mangkana umuruhu makmuro. Orang seumur kak dinto bangun kalaban ibadah. Ning 40 tahun beda ekopedi. Keng ibadah bejeng tak toman tobeng. Jumat entar to ngaji. Ben mari abejeng ngaji adikir mun sempat adikir. Maki umur ning 40 tahun ni kenyamane lanceng umur. Beda tulul haya, beda lanceng odi. Karo odi ngedok se lanceng. Mun tak odi tak lanceng. Benih seenya may tulul haya lanceng odi ni ke karo orang nga se tak lemate tapi tak ada faidana. Artena makela tak temate polan ibadah enteng maka umur selanceng kak dinto tak ada esenak. Makanya cepon ke Malik Tarsawi sampang lanceng umur tak ada punana bila tak fokus lakona beli raja bahayana bekal abid inorakana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kandungan petong bulan selamatin pada lebet dirinya ke sangang bulan selamatin pada anyun selamat nikah tak ada kasih kurang sepenting doa Allah. Le sampun lahir nika bah beda istilah adan ya adani kopeng kanan ya adani kopeng kacir. Nika adan sekanan ben adan sekacir gak dintoh cepon ulama makle kalimat semasuk pertama kali ke kopeng ini kalimat tauhid, kalimat Allah ben kalimat Rasulullah. Makanya kapan lahir culi ada nih. Makanya ulama bersaat jebu ketika lahir manusia nika iya ada nih akadia juga manusia gak dito sunat iya ada nih ketika sedek. Bersaat jebu aki ketika sedek juga sunat iya ada nih. Meskipun pendapat selain ada buaki punten tak sunat. Ketika lahir ada di sekanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan ketika kopeng kanan lahir nika tak perlu kajeh karena bening manggil orang ngobojeng. Jadi tak usah speakeran. Tak usah ngangkui toa nih kan. Jadi tak usah pakai pengaturan 100 desibel, tak usah. Karena nih keadaan benih untuk ngolok abojeng, benih untuk ngolok orang, yang untuk memasok kalimat Allah de kopeng anak-anak kini. Makanya kuda sering mendepak setiap pengajian, ajunan para bapak mun raji lahir to kuwi jauh-jauh sehingga kapan anak lahir ni kerbuk tuli ada ni kendu. Karena kuda jimin
aja geni bini ketika lahir, ketika anak nikah lahir, bidan ni kaki pandi na gendu. Bi gula tak bagi ampun ia ada na gendu. Pun tanpa pandi na gendu mak le bersih deki kapan bersih baru ia ada ni. Betingkel mak kita mandi gendu, cek punya king terakaw leman ni. Tak mungkin teraka acara mantan kudu bersih gendu. King parlo adan sekece karena makila adan juga tak abid, adan tak usah lagu pada kan. Jadi bani hayya 'alas salah. Mun teu lanceng sini kecapok tombu kina anang. Jadi ada ni kejeng lanceng si penting lah cukup kalimat. Tak usah apa aja. Koto aki kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini kan? Kayak mun tak biasa adan latihan takutnya lajar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ru'yat juga iki. Sekacer ikomah. Mari nikah. Maca aki al-qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai mari 3 kali. Mari nikah bah maca aki kulhu 3 kali. Pamari kah? Kulhu benih senikah. Sampai mari sorak. Le nikah seputaki di lempan sepenapan kitab mun bedenak kana kene mau saki al-qadr 3 kali. Pah mau saki kulhu al-ikhlas 3 kali. Maka nak kak dinto bi Allah bakal ejaga mulai lahir sampai sedeh bi Allah eraksah tak kira terasah kelakuan zina sama sekali. Maka dia kepenting pendidikan awal ni saya laku ketika anak kak dinto lahir. Kak dinto apun keselamatan dek anak. Ben kak dinto tak bisa kelaku bi anak tibi ku tubi orang sepo saya kelaku. Maka wassalamu alayya yauma wulidtu keselamatan semoga atas kaulah. Are kaulah ilahiraki kak dinto kotu orang sepo. Mari nikah, beda proses ketimbang kene kah? Beda proses, saya bisa akikoh, jatuh di akikohi. Saya tak mampu, akikoh ni kesunat. Oh tapi beda acara mulang hari biasa sebagai imat selamat. Mun bisa, potra kene kagigila Muhammad Haidar Mahmudi enggi. Nikah sampun lahir, nikah beda teknik. Pasera orang soleh kak dinto. Mungkin guru nah Bapak Mahmud. Kota bekiai di sekitar kak dinto. Neka intarin mana bineng kitab neka nyari buah-buahan manis sebeni masaan apoy. Mana bi Mekah nikah contohna kurma. Tahun yang kopi di nikah pola acem ni. Gedang entar dek kau orang soleh. Kak di kiai nak guru lambak singaci ngibaki gedang sampian ke benda atahnik ke kiai. Dek kita teknik ke kiai nikah muntut gedang nika ejer tapi bi kiai tak ejer tibi. Tapi dari lesana kiai ekanda isabek kecolong nak kena kene nikah. Nikahnya menetahnik jadi tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Saya masuk dek ke kopeng kak dintoh kalimat Allah, kalimat Muhammad. Saya masuk katabu kak dintoh tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Jadi saya sabek kecolok nikah dari kiai orang soleh. Pasera orang soleh kak dintoh guru nak Mahmud, kiai nah. Etraki atahnik kiai. Diki gedeng nikah itu lagi imamah sama kiai. Nikah anjuran nang kitab kak. Muni bengkalan. Benih sini ke setiap orang lebet pentai coba nak bukan bodoh orang robri coba tak kau ikut pakut ya kok udah tak coba ada sebarang sih masuk benih seapen baru jadi dari orang soleh kak ditot atanan itu dalam kitab pas terus pakon asmai nyama si bagus karena nyama kak ditujukan doa ben budian akhirat asma bagus saya panggil ada ketika hisab. Jadi panggil kelabannya masih paling saya kada. Makanya nyama kak dinto saya paling saya. Mana bila ke kak dinto seh idofaaki kelaban asman Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Sini kak. Otab asmana Nabi Muhammad, Mustafa, Mujtaba, Mukhtar, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Yasin ini kak asmana Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Syekh beda asma Allah, otaba asma Nabi Muhammad. Otaba asma-asma lain, asma gak dinto bagus, tak napa. Ngalai Quran, cuman cek korang ngalai Quran, mak Quran kasah artinya lo bagus kapi. Karena Quran dia beda kalimat si artinya neraka. Beda Quran dia kasih artinya barang nibenian. Jadi mak ngalai di Quran belum tentu bagus. Mon Qurannya bagus, tapi artinya mon ekebenya mah belum tentu saya. Kan beda terus kadang tiba ke Jakarta pan boleh tanya aki kiai. Saya rasa mana putra nak ngalai Quran kiai. Saya nih kak Tony, Tony.
Kami Quran beda bacaan Tony. Kasegi ay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan dia. Nika. Dadi mun kapan pahanggal ay Quran wah bunten dadi make engal lagi Quran ngare aki sesaya sebagus. Engal lagi kitab ada juga nyari aki sesaya nyari aki sebagus. Nya maka dinto doa mun orang nyamai Hasan, Hasan nika artinya bagus. Yo, log di sampean desa ari. San, Hasan berarti kan senikah kus sebagus ini maka sebagus kan senikah lece pun orang kape dimi pula tepak ke malaikat nulis bah bagus songku kan mun sampean tak percaya memang la utibai putran sampean nyamai Fa'rotun ini artinya tekos oh lo penari kos di maka kos mun tak ada green rambing ben jagung saya ada ya jadi nyama kak dinto doa nyamani ke pasai mun deng lamba kak nyamani kalau minta agi ke kiai pah nyamai tibi mun di bonggalan sesuai yaki kelaban lahir pada laki hari Selasa Seladin namun gue bodoh nih kok pada Rebu Furadin Kemis Nadin Bengkalan sih biasa senikah jadi bodoh selambuan boleh nyaman nikah nyamai kelemu nyamai peta semua bodoh setretanan mati lalu si bobo jadi tak mati pahnya nyamai bungkel di Bengkalan ki bodoh deh karena mangkene ki bodoh ki banyak iki ketina pemana Nabi Asma ketika dintoh pah Asma ni kata saya umpamana maka makin sunat yoba artinya sunat yoba makilah orang mang dilepakun kabela di sambian otabe kabini na saksi aki tangnya mayoba le tangnya makan setia beni pungkel tapi Muhammad otabe pungkel ni ketambai Muhammad pungkel sini ka berarti pungkana Muhammad juga ini jadi oba otabe tambai asma bagus apa napa sebab makle kaula ben ajunan kak dinto budian tu dipanggil ben makle asma kak dinto sae jadi oba sunat yoba mau kita elok ke beda ka orang pada utabe ketika akabin pas oba terkadang orang ini ka yoba ketika haji tak kutu haji kak mau kita haji oba nyaman bade ki ya mun la bagus haji mau kita yoba bade jadi mun la nyaman Abdullah do bak ke Mekah haji dikal jadi oba jadi mun tak sae oba makne sae ben ngobanya mani tak kutu haji mak kita haji mun asma kak dinto umpama tak sae oba otabe ya dek beriin Muhammad mahi nyamai jabang cik guru pak nyamai kelem nyamai cobik umpama kita tambai Muhammad cobik panggil apa kun cobik tak napa sebenting nyamane bedu Muhammad tu sini dia mak dia sae paham gak ki pon yang pertama nomor 2 wassalamu alayya yauma amutu ben keselamatan atas kaulah yauma amutu are kaulah ketika esete aki atau ketika kaulah sete ketika mangken ni kak Bapak Sirin ampun atinggal dunya mangken ampun kenging saya bu are atau haul yang ketiga bi seodi pah itu aki ketika mangken kak dinto bi nak foto nabi Bapak Mahmud itu aki ketika mangken kak dinto maka orang sepo ampun sete bi nak foto itu aki kak dinto faida na boleh telok sepertama faida panapa Bapak Mahmud mangken kak dinto etoles di Allah sebagai nak foto sing ngapek tidak ka orang tua. Ngapek te ka orang tua kak dinto benih karo ketika orang tua ki odi. Orang tua na seteh kak dinto bede kelakuan ngapek tidak ka orang tua. Ketika Kanjeng Nabi lengki kalaban para sahabat, idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Kanjeng Nabi akilekian kalaban para sahabat selain pahrabu situng sahabat dari Bani Salamah. Orang ini kepah matur atanya dek Kanjeng Nabi sedari Bani Salamah nih. Ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima Kanjeng Nabi mun orang tua ampun sete beda kelakuan bagus sebisa ikalaku biten kau ledek kau orang tua mun deng tua ki odi alaku bagus ni gampang gak ro tero tuli beri cek ngajak tuli kibah mun ro nyoro tuli mangkat mangken ring tua ampun sete beda kelakuan bagus sebisa ikalaku kering tua artinya kau lega bekte kering tua seampun sete beki bisa Kanjeng Nabi bisa aja pun Kanjeng Nabi. Kenapa? Saya pertama as-salatu alaihima adu aki orang tua dua. Mun beda orang tua sete. Pahbi nak foto itu aki maka anak kak dinto etoles ngabek tidak ke orang tua. Nomor 2 wal istighfaru lahuma anyu onaki sapora orang tua dua ya Allah astaghfirullah li wali walidayya astaghfirullah li wali walidayya astaghfirullah nyuun sapora kaula dak ke Allah li nyuun sapora atas kaula tibi takok kaula banyak dosa wali walidayya ben nyuun onaki sapora orang tua dua orang semaus ketika dinto dak karing tua sampun sete maka anak sa anyu onaki sapora kak dinto etoles anak singa bekteh etoles anak si Arab beda ke orang tua
Senomor telok wa infadu ahdihima nerusaki permintaan orang tua lambek ki oding. Lambek teman minta apa orang tua kelakuan bagus. Nah, umpama nak saya nggak congkok budian murte tanah di budian bangun Romana Ahmad ya dikasih dinak Romana Misnaji ada berak Romana Saturi. Ini katoro cek balik mending tua lambek teman andi pangatero ketika dintoh ini katoro meskipun saya penting sepo kak dintoh benih kelakuan bagus artinya abangun romangan dikiburkan benih ibadah maksudnya benih ero akurban benih punten tapi saya pun ulama nurut disaja debu pernah ide waki di orang sepo ketika odi kak dintoh ngabektina anak dek kau dintoh sepo ampun sede dengan catatan seede waki orang sepo kak dintoh benih kelakuan maksiat king mun kelakuan maksiat tak usah toro Cong, kok cek teronan ke orkes cong. Ku lekuk saya enggak nak, yang kok makita ada saya enggak cek paburung dan ke agi orkes kok. Tina tak bisa joget dina ajo kita yalam kopur ku tahu. Punten mun kelakuan gak dinto maksiat maka tak oleh toro. King mun beni maksiat kelakuan mubah. Ota berwasiat, wasiatnya kelakuan ibadah saya sandragi ke mati. Cong, saya enggak kok mun mati ya tanari bagi ke pondok. Dan ini wasiat wajib nih kak. Jadi kalakok. As-salatu alaihima doa kireng tua doa na ba saus wal istighfaru lahuma anyo ona kisah pora ka orang tua ni ka ngabekte so nomor telo wa infadu ahdihima nerusaki saja permintaan orang sepolah be so nomor telo wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima ban silaturrahim nyambung belah sekak di mabelah ni kata sambung kecuali sambung di orang tua lambe orang tua andi sepopo beda kak di mah beda ikili genting maka anak nikah nyata aki ngabekte ka orang tua beli sebeda ikili genting gak dinto cek saking orang tua tak nyambung kan pegel tanggi makin orang tua ampun sede ketina apa cara nah maka sampean mun trauma bung orang sepo sebeda dalam kubur ben sampean cak ngabekte ka orang tua entarin sepapun orang tua ni kesambung kak teh engkok re anak ang Pak Ahmad dia ampun tinggal dunya jadi engkok re kala antar lambek tang bapak teman akan dek kaki kocang sepo nah dan nyambung pada segak dinto mabunga kau ring sepo ampun sede ben anak nikah itu les nak foto sing ngabekte pas nomor 5 terakhir wa ikramu sadiqihima anak nikah itu les ngabekte dek kau ring tua ikramu sadiqihima amul jaki kancana ring tua ni kan andi kaca akrab biasa saya rakan cakra pering tua ketika ki oding biasa lambek ki oding ngeleleng de emma bapak dia oh ngeleleng ke mate mur tok be murip la bade mate mur ki gobian be de maurip biasa le bade kon mate mur niku tipi maka se mate mur ni kemun ki bede ni kemul jaaki hormatin maka amul jaaki kancana orang sepo si ki odi kak dintoh mabunga ka orang tua sebede ilmu kubur ben anak kak dintoh etoles nak putus ngabekte sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebagusin. Saya rakor-akor na bapak sini ni kalambe. Coba mau entar kak kantu beri rokok sini gele. Kota beri sepon ajunan saja. Ring sepon ajunan lambok teman semak kata tangke. Saya akrab benar. Coba nih keberiin obeng. Maka tak minta. Maka apa ring obeng dek kau ring seemul jaki bi ring tua lambek. Kan akrab pak. Deng bareng na ring tua. Kak dinto sampean itulis ngabekte bi Allah. Persis pada ben ngabekte ketika ring tua ki odi. Si nomor 2 orang tua seilum kopur ni bunga. Jadi lemak nih kak, doa aki, nyona kisah pora, nerosaki napa sih ada buah kiring tua. Nomor telok, kak dinto nyampung bela, sebela nih kadimin toman biring tua toman sambung. Se nomor lemak kak dinto amul jaki bagian cakan cakra paling tua. Saya sedetikan cara lambe, kasamul jaki palain ben orang-orang selain. Karena ajunan ketika amul jaki kan cakra pa orang tua. Persis pada ben amul jaki orang tua sehingga orang tua sebab ilmu kubur kak dinto bunga ben sampean kak dinto etulis ngabek tidak ka orang tua amin Allahumma malamun dalam kitab ihya kak dinto beni cuma etulis ngabek teh anak sekurang ngajar anak se masake karing tua anak selangka karing tua tak aturo ocak karing tua ketika karing tua ki odi king ketika setepah ngabek teh dua aki maka anak ni kebi Allah se etulis anak tidak kepah coret pah ganten anak ngabek teh. Kanjeng Nabi ada bus ni. Kenika beda hadis ya. Nang kitab Ihya Ulumuddin. Kanjeng Nabi ada bus ni kah. Innar rajula la yamutu walida wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Beda situm orang laki gak dintok orang ngajar kering tuana. Ki oding ni kemasake mun ngocak kasar, mun erosoro tak ende, mun ebelai alaben. Ni kan lejek masake kering tuan ni kah. Pah ring sepon namang ken sete. Nang kita sempat minta sapora. Pah cebol kajing Nabi
fayad'ullaha lahuma min ba'di mautihima. King saampun ring tua mati bi anak pai tua aki ben bekto. Tahlili petong ngare. 40 are setahun ia khole ngibuna ibadah aki acara pas ben tahun ibadah aki acara ketika mampu ben mari abejeng itu aki. Katina pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin. Anak sekurang ngajar nih di Allah tak tulis anak kurang ngajar pas iyo be tulis anak sing bekte. Padahal ki oding masake kurang ngajar keng ketika set itu aki tak tulis anak sederekah tulis anak sing bekte. Gempang napa tak gempang? Cang siapa kana? Oh cang magi ki oding langka korban mati itu aki tulis anak sing bekte ko. Oh ya munda ya kana mau pong bapak ki bade teng penting aki gende ko. Kapan mati ku leku pas tua aki benih seni ke maksud tak kau leben ajunan setak nyapuk kau ring tua ngabekti kering tua ampun tinggal umur malis saja sana orang tua ku leben sampian tak ada orang tua ampun sete lambe ampun masake katina pacaran nebus bagi beda kesempatan nebus beda kalau bencara apa tebus kalau bencara kau leben ajunan atua aki ketika sete bisa kalau ben abeda aki acara ketika dintos mampu tak mampu abeda aki acara wala sampean andi sholawatan ben malam Kemis, ben malam Jumat, malam Senin kan beda biasa lagi kak. Sholawatan kompolan tulis asmana ring sepona kak. Jadi mun sampean norok rombongan sholawatan, beda rombongan malam Senin, malam Jumat. Nikah compok nikah bagian asmana si sedene ka tulis kabeh siap pagi ke buku. Jadi ketika ada Pak kebekto najat welding sampean bagi makle khusus kabeh. Kudu ben sampean kan beda acara belum tentu bisa ya para jaga nikah. Keng umpama tak bisa cukup sholawatan nih kak. Maki gule compoan di solawatan, kayak makin letak teman nyereng lah dengan. Nah, pun malam keluar tok. Tapi bedu gule nanti solawatan, nyaman solawat jailanian. Jimin gule paham bukan ke bagian kelompok nikah. Wala cang gule solawatan jailanian nikah, pun malam Senin nikah. Cek terlalu mewah. Anapa? Nih orang si tak mampu. Akhirnya kesepakatan. Tak usah cukup ajam, cukup tahu, dan cukup telur pada. Nomor 2 tak usah bidang kopi cukup aing aqua gelasen kaangkaan kerupuk makroni 12.000 cukup salager lela coran-coran semalam tak ambu iki ya jala karo 12.000 iguri salager cukup teti aing ngagroken aing aqua kaangkaan kroken kerupuk gede topes kasa ada kita usah kok ajam cukup kok tahu waduh apu alhamdulillah kompolan gula ni kebun malam kompolan tok kak saya tak norok rombongan rumah nangge ngoleh bapak ang ngoleh sahabat na sinika. Pun malam hampir pun malam aku kumpulan. Mi kerus gelu, kerus cek karo tahu modal lah. Ai ngagua. Keng mangken nika. Oh hampir pun malam kan. Akhir setiap kumpulan tumpuk nika. Pun malam Senin beda sombongan. Berapa sombong? Nah, 1.000. Paling didik 1.000 abri 2.000 tanda iki kiri. Abri 5.000 waduh, keng paling sakoni pun malam Senin 1.000. Arab pengik 1.000 ngokor kau ring saya paling tak andi. Karena coba gule ka pelosoan ben kantok. Gule ni asli dari gunung. Keng sampean tak kira percaya pulan muan nang ring Jakarta kan jadi. Asli gunung. Jadi perekonomian menaratani compok cek gunung nggak ngadendem. Gule mun saya teman uning ni kakak ni suka compok ni kau uning. Ni mun saya ke compok tak kin ceritai. Yang mun bagian sekitar kecompok, mau kuda kan yang di kotanya kuda dan bag semua artis kan penampilan itu kan. Dengan ben yakut ya. Nakar sini ke bulan yakut sampai anu. Jadi sombongan saya buan. Pakak kamu mau bang sombongan saya buan nih kakak? Beli salon ecasen kak. Jadi makai mati lampu. Ini kapak kuno dia kak, karena beda salon lampu setruman. Jadi magilah mati lampu pakun terak pakun esonan, sontek dengan ken nyari. Karena obeng ki beda, beli labun kak, labun poteng, ki beda boleh. Beli pasir, beli semena, beli ting are, ding kopuran kesacoran. Jadi sini ku umik ni kan makin labun nala beda kak, ting are nala beda, apa? Ongguan ya. Siapa ki beda? Tikal je kesokan, mun sampean poron ko ni, ibu kia gak ada. Aku ni tak akhir kayak iki. Yang sepenting kor lebih ada iki. Kayak mun sampean pola mengatakan ada kon, inten dibagi bi gule iki. Ada apa kak? Mak de kuluban sampean ni kesiap kak. Kuluban sampean gak dinto siap jadi orang soki, siap jadi orang odik nyaman, tapi tak siap mati kak. Enggak sing tak mati ya, enggak sing mati budian sini kak. Coba sampean ngubengi labun tak sabar ilumari kak.
Mun parlo sampean ngubengi maisen kak, muning maisen sampean. Tok patok sebadi tasa kuburan roh, tolesnya mana sampean? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia. Tolesnya mana sampean kak? Keng cek tanggel kak. Kalau keng pahit bentang gelo goreng tau bi malaikat bahayan tadi sampean. Cuman sampean ketika ningali nek ya Allah ada tang tok patok kulek sebekal bedi tang tas kuburan senika kak. Tetilah abunan ni keceling di sampean. Ari ya kana yang kuyang kogu lekku. Mungkin kulo bon sampean pana kalampion bati ngak sing lecek gaya. Padahal tak kira kiba mati deh kak, mati deh kak. Ongguan saya yang kui labun pote ni ketelo lamber kak mun parlo Emilia kisu paling cuba ada saang dek kak. Jadi makin pesen banyak percuma tak ada saang labun kak. Ki esak jangan dekat ni kaki. Bersih ngucap kapeng bedah. Capeng kapeng gimun capeng saya tahu. Ada kapeng ada kak. Jadi makin pesen tak andi pesen beda percuma kak. Jadi kebaik ngak paling ngak kulo ben sambian. Mak le tak cek santak enggak mikir dunia iki. Punten beni tak oleh ka alak ko. Cek kulo ben sampean dunia niki bisa iki bega akhirat kak. Bisa. Carana sedekah iki bega akhirat. Keng mun tak iki bega akhirat mungkin itompo kalau keng ikatokar bina foto kak. Kulo ben sampean tade umur bina foto irbu mun parlo selata itu aki bina foto EPSU wis iki odi. Mancer kulo ben sampean Allah iku selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya saya mengakui kumpulan sampean sumbangan cek sumbangan ke beli labun kak. Labun lah cukup ser-ser telur lembaran rogi beka compong beng sebeng engki sabe papadang ilu madi tipan asale na sampean ke ngak nyari tanggalam pigula ku engki ni ke kubai erim kak tacek santang nafsu dina ne kak. Bu manusia ni kan nafsu na santang kak setan itu yang penting aki bule ban sampean bi nafsu ne kak. Engak sing tak mati. Jamun berdereng mati kalau keng isi je mati cidau mati. Tak teman debak kan ikes mati. Padahal tak burung bule ban sampean kak keng bekto na tak bangki. Padahal banyak orang ni mati tidak margana kak. Gini bangki. Pesawat keker mati. Ada orang tahu kak. Si keker kak sampai kerana pada si mati budian kia. Cuman cek mati ni tak ning pelang tak ning lang kak iki. Mangkan aku leban sampian. Mun lah siap ketika itu insya Allah tak cek santang nafsu ni kak. Sehingga aku leban sampian. Beni tak oleh alako. Tapi ibadah tak tinggal lagi ketika aku leban sampian sibuk pula bentunya. Jadi mungkin ni kalian kis sekejap lah kau tinggal lagi. Mikir dunia tu ada tina aki kalau kak. Mikir ke abu bekal mati. Mik pola aku leban sampian. Teti sangu ya Allah mati ya pikir mati ya sini. Mun lah mikir cak abu ni ke mati. Ada video na kak. Soki ben miskin ni kada video na pada kak. Karena si soki ben si miskin daripada telur piring. Masa pulan belas andi le masak ada ergen sasak sehari. Tak bisa pada kak. Seandi kelampi banyak ben seandi kelampi jadi yang kui pakun rapegan situ enggak ada video. Andi Roma kamar lema, andi Roma kamar situ. Pada kak, tedung semalam sa kamar saya yang kui. Magi kamar lema tak kira semalam kan lele magandi sambian. Mincret mun pada jam dan itu. Kan engki kan ada video na. Egi na bangki. Ada video na tunya ni sampean mun tro oni ngak. Si Roma tingkat lema ben Roma si tak tingkat. Roma si genteng ben Roma si juba. Roma si kamar banyak ben tak banyak. Cek tanya aki kata tangke. Coba tanya aki kareng buta bi sampean. Yang buta kiba ke rumah coba. Mari kiba ke rumah coba. Kiba ke rumah gedeng. Tanya aki, apa video nak kak? Ada jauh. Peteng kapi. Jadi aslinya manusia ni. Selain karo nafsu kak. Tangki. Nah apa video nak kak? Tedung ke kasur. Bentedung ke lantai ni. Nah apa video? Cik panit. Coba dia tak temu. Cik tedung ke apa kak? Iki na bangki. Ada tak video nak. Tedung ke kasur. Bentedung ke sangkil. Panit. Pada amin. Malah mun mimpi aku mi susan sing kasur. Aku mi ungguan biasa nih. Jadi gue leben sampian. Sakit agini kan nafsu. Keng mun abe aroma sejak bekal mati insyaallah lo cek santaan nafsu nih kak. Beni tau li alaku kak. Bah karo keng tasbih saya poter abe bi matuane suruh ngelat tasbih kan lapar iki. Punten alako. Keng cuman tore cek kalau pai kau leben ajunan bekal abadi dek ke Allah. Kau leben ajunan bekal abadi dek ke akhirat. Kemudian bekal temu ya akhirat kepieu nih kak. Mentir di Allah keselamat dekat. Amin. Amin Allahumma. Keng insyaallah mungkin ki anyam areng matura. Abeli kareng matura boleh insyaallah masuk surga kapi. Insyaallah masuk surga kapi kudu sampean. Sapora kudu ngabula sini ke beni untuk at-tasahul fid din untuk panggempangan. Oh ya mun dia kana mayu amak sebeni. Keng kudu ben sampean cek sampai andi persangkaan suudzon terlalu takut sehingga kau leban sampean coba penyangka ke Allah deking kau Allah pay seksa. Punten pangeran ni ke beni perkara senako en beni adat senyiksaan punten Allah ni ke adat senyiksaan belasan. Jadi mun kau leban sampean itunya tak minta ibriin bini, ibriin anak, ibriin sepeda. Masa ya akhirat kau leban sampean di Allah isabekan neraka kak. Punten cek dengan la abojeng kapi. Egi dah bangki.
Sepenting tak nget-nget ka pangeran ka engki je lah bojeng kapi beda acara kauncengan entar kapi sini ka makin. Berarti kan atine bagus sampean nih Kak. Amin kok Kak ya Allah. Maka tak nyampi tak aku lidah ya apa Kak engki. Male itu mau ki odi Kak. Insyaallah bakal selamat. Orang masuk surga ini cuma dua. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang seatina iman ben lakona bagus. Insyaallah mungkin ki hanya maring madure iman kapi lakona bagus kapi. Mun la iman ben alaku bagus tak burung boleh bakal masuk surga. Ini ka iman kapi ka iman. Me temu ja iman. Iman ni ke benih etore dari surban Kak. Bunten. Benih kapan tak surbanan iman kapan tak surbanan tak iman benih. Benih etore dari kocca bunten. Iman Kak dintoh beda iate. Mi pangki ja iman omber kalakko. Buktena sampean dikece iman mun EKP di pah beda masjid esoro cek pabejengin. Ero pager, esoro kunci pager sampean terima apa tak terima? Berarti sampean iman Kak. Padahal benih tetipe nih Kak. Mi tak terima sampean. Mun beda orang alang-alang sampean tak oleh bejeng. Bengala caruk napa tak bengala caruk? Bengala caruk, mi bisa bengan acaruk. Berarti iman sampian menurut sampian lebih larang item bengnya beuna sampian. Buktena mun urusan akhirat itu dua makanya siap ibeki, siap atokar, siap acaruk, siap mati kudu beun sampian. Ni ka iman sampian ampun. Anyu on Allah, menteri iman ni ke Allah tak ibu teu Kak. Mun la iman ni ka ikiba tak kira burung pole, pakun masuk surga sampian Kak. Amin Allahumma. Leh mun jelas masuk surga mungkin bapak sirin miki iya khole miki itu aki surga ni kebeda macam maka surga ni kebeda beluk tingkat cuman dari beluk tingkat Kak dinto beda 600 kelas pun macam-macam jadi mun itu aki ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan saya Kak benih karo iya akhirat maka ilmu kubur Kak dinto beda kelas segulugan sampean jadi mun orang ki itunya Kak dinto lampu ahli sedekah ilmu kubur nyaman majar sejuta ilmu kubur seprimbet Kak saudara Kak. Mun 500 kasur biasa ruang itu. Mun 1.000 ate keran biasa Kak itu. Mun masang ning saya buru saya ngapan masjid ro ya paling daun gedang saya kebae lama itu. Ya alam barzah. Nika cuma perumpamaan benih kasur dunya Kak. Atingkat manusia nika beri alam barzah nika. Alam barzah nika ka amma. Benih kuburan nika kuburan nika alam dunya Kak. Alam barzah nika situng alam kuleban sampean tak oning benih ka amma. Nika tempat para erroh. Kuburan nika tempat jasad erroh benih benih ka iya. Benih situng alam nyaman alam barzah. Kondisinya tergantung tuan seodi. Mungkin bapak silin Kak dinto itu aki ketika dinto. Umpama sebelum Kak dinto beri tempat selesai. Yalle kacung sayan pole. Itu aki ngalle sajen ngatas sajen tengki sajen nyaman sajen nyaman sajen saya sak dinto seyer pagi maka cek buang buat tu aki orang seampun sedah sehingga benih cuma saya benih cuma selamat tapi beda eka sayang sepaling tinggi amin Allahumma selamat ketika lahir selamat ketika sedah nomor telok selamat ketika kau leban ajunan epa ceke boleh bila yaumal mahsyar saya resi bisa nolongin waktu Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi kudu ben sampean tak bisa nolongin Kak Kanjeng Nabi saya nolongi kalau ben syafaat makanya makin kudu ben sampean saya ingat Kak cek sampai tak maca sholawat alhamdulillah ketika buruh kau udah ben sampean mancing maca sholawat ala asrofil anam napa boleh sampai banyak Kak mancing ki buruh ni ke Quran terima ampun cukup atetiaki kudu ben sampean selamat dunia akhirat ana apa sebab Kanjeng Nabi sa'adabu man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra sallallahu alaihi biha asra orang semacam salawat kangko situng di epon Kanjeng Nabi Allah bekal malis salawat ka orang dia berempah sapolo ajuran gelak macam salawat ali bali Kak benih karo sekalian saus bi Allah mac aki salawat sampean sapolo was salawatu minallah ar-rahmah salawat dari Allah Kak dinto rahmat As-Syekh Hasan Nasad pengarang kitab Takriratus Sadidah pernah menyatakan solawat dari Allah ke sampian ni kata usaha sapolo Kak situng saus Allah mau solawat ke ajunan situng solawat ni cukup ada tiaki panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat makanya bekal masuk surga kabeh ni kayak bagi jelas masuk surga tinggal jak gerak gerenang tenang Kak iki betul kok pahalun cak dek cimbian tinggal menteri ki lancung umur sebarokah menteri Allah ki ibadati orang seh teka hajat sempurna itunya teka hajat sempurna sampai ke akhirat pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah makanya selawat ni ke selain akhirat ika selamat itunya ika teka hajat mun tak percaya Kak sampian benih urusan ngotik mun ka pangeran ni Kak coba sampian mau selawat ini dalam sehari na saya buka sallallahu ala Muhammad pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada sehari saya ibu sebulan utiaki Kak
Mun oding sampean tidak perubahan, entari gula kebengkalan, tapok colok nih. Ongguan. Keng gula ben sampean tak tuman nguti. Padahal pembahasan selawat ni kan man ke benda. Tak nguti gula ben sampean. Tapi cek nyata ki nguti, cek nguti akhirnya kena. Mun kapangiran cek nguti ka iki. Cek nyoba sampean. Tak mun minyak telon buat anak kok coba-coba iku. Mun kapangiran cek nyoba. Lama cek sampean selawat. Saat saya ibu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada. Maka sampean Allah bakal paringi perubahan. Dalam napa na saus? Dalam keluarga na bakal ipasai. Dalam rezeki na ipasai. Coba sebulan saja. Sebulan. Mun sampean tidak perubahan, kula bengal siap etapok di sampean iki. Ongguan karena kula bukti kitibik selawat nika. Kula bukti kitibik selawat nika. Sehari saya ibu selawat nika luar biasa. Ongguan nika. Kula nika anang ring tani tong ring sepo kula nika ring tak andi sara, ring sepo bini ring tak andi sara. Dimin. Makanya di sini kesitung kiai ada bucong, mungkin kita rosogia macam solawat saya bu. Ketika pengajian, benari kuliah macam solawat saya buka, benari tak buang buki pun duk, alhamdulillah, makin kuliah ngakan tak melarat kan. Mencolok tabi murkomor itu. Ongguan kak, beni agak kuliah ni tak nemen padi kak, king maki tak nemen padi, kuliah beras tak usah meleh. Ada apa? Kuliah ngakan dengan deh kan. Pagi gelap kuliah ngakan di sokoben, makin dek nari, dekan tu dekik meni berdiri kak itu. Ayo tak beri boleh kayak gini. Lemalam ke di maurib, malai kalang kacang penggalan boleh. Berdai sang, malai boleh dek kedupo. Jadi sehari mangken ni kuling akan 4 kali. Ni kalau ngakan dicompok sekali kan. Makanya compok beras tak luang sekali kuling. Cek kuling akan. Tuh nungguan tak agak solawat ni kan. Nungguan. Jadi solawat dan gula dari nolongku sampai dan gula menduk di mana ada salah di ni kan. Karena ring sekolah ke dan kuling ke apa sah. Di sekolah kita kuliah ni kemudian Pontianak. Cik apa sih? Roma tandi Roma lega. Bending sepo bini afirok apesa. Ding sepo bini ala kipole norok lagi nak kecil. Kuliah ni ada cara ber. Munduk ada sengirim kuliah kak. Jadi kuliah kaya punduk dimin ngakan ni ke ngampung asli ngampung ni kuliah. Ngampung dek kena seing tuman, ngampung dek nasi ustad tugas, ngampung sekancaan. Tak nemu jalan sekali. Peleman kuliah kecumpuk nyari otangan beli boleh. Kingten kuliah benari macam solawat. Bekto ni kata ikhlas. Saya macam solawat beni syafaat saya terus okia kuliah. Ongguan. Tapi bi Allah tak iba kelero makin niat tak kelero gula kak. Niat tak kelero betul nikah. King sampai makin bitan gula cek ke sana. Bahwa solawat. Akhirnya bi Allah ni kayak tolongin. Gula pemangki jalan sampai makin dan gula alhamdulillah. Roma bisa aku bayi TV. Mobil maki otangan berde kak. Ya orang ku oning cek otangan kak ini. Mana orang tak tahu dia mobil dan. Abalam gula cek kakak nada andi kak. Ring sepo berde melarat. Makin alhamdulillah bi Allah. Dan gula yakin hak gula yakin baru kena solawat. Coba ajunan saya bu sehari solawat. Jangan lancang sallallahu alaihi Muhammad. Otabah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mun sampian melarat nikah si maca selawat si nomor 2 kalaku. Ring sepone sampian mun ki bede paring nyubeng. Ring sepone sampian sigi bede lake atau bebini paring nyubeng mun sampean nanti laku kak. 2 hari sekalian, 2 hari sekalian. Ceknya banyak 20.000. Ya Pak, ya Bu. Mak kaya nam pocong tak perlu besok tidak ada teku ya. Mun tak gili rezeki sampian. Ongguan. Mari nikah, bini na sampian paring nyubeng kak. Ongguan, lain pesen na cuko deh kak. Jadi pala pesen na cuko ni kasi ketebu tambah 10.000. Sa ketebu di cuko, adele sa 10.000. Teguk kaki lo parluan. Arami agila kapi deh kak. Cang ni bini harratula deh kok. Cocok jemak ke kok. Ongguan kak, mun reng bini ni kay palati ni kak, mun reng bini ni kay lampu bisa. Man rajin na sampian ni kada. Sampai di sini bukan saya. Ini kemudian hadis kan. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kabin reng bini. Saya maksud kabin ni kan kalau ben makruf kalau ben bagus. Kotuh nafako basai. Kata napa kaca pengajian Nabi fa innahunna ya'tina bil mal. Reng bini mun kabin pah pasai sampean. Pareng nyobeng, kebagusin. Kanjik reng bini ni kebekal narik rezeki dek kalangkina. Bekal soki. Makanya reng bini ni ke beristilah reng bini pengaruh, beristilah reng bini bengkes. Mungkin sebengal bengkes. Maksud tak ketin apa? Reng bini ni kakor pasai ibi sampean. Pabagus ibi sampean itu gampang rezeki. Reng sepona. Jadi sampean antara 2 ni kak. Napa macam solawat? Napa sampean bagus kalian tu? Mun mas ada rezeki Allah bakal ikut gampang. Keng mun ben akhirat kak. Takong saya kada kok kepi solawat sehari saya ibu. Sampean itunya rezeki bakal gampang ya akhirat bakal teka hajat. Karing sepon sampean andi obeng paringi kak. Ongguan ni kau paringi. Mun ki bade na paring sepolah ke na paring sepo bini. Andi hasil sampean 50.000. Paringi 10. 5 hari sekalian tak napa. 10 hari sekalian paringi. Maki tak perlu lah paringi.
maka Allah bakal bergempang sampean kak. Otiaki gula tak banyak kan cuma kan. Otiaki sampean mun sampean penasaran. Mun keliru kak bengal yang tadi gula santap protein genten itu. Apa gula itu saya santap bagi sana. Bapak Ibu hadirin saya boleh jaki Allah. Sekak dito kelan si bisa pada pak kak senau sambil kerja tak langkong kak gi. Semoga senau sekecek, senau sekonik bisa ayam malaki. Jadi perlu keselamatan ketika lahir, ketika sedih, ketika ikut jaga. InsyaAllah mun anya makring maturi telok kenangan kak dintu bekal selamat kapi. Amin Allahumma amin. Tuan rumah mungkin Bapak Mahmud saya bedaki acara kak banyak biaya saya keluar manter bi Allah gentena kala ben gente selangkung sampurna. Punten kiai setrum malain kiai. Terus ajunan setuju serabu kak lesoh payah banyak kelakuan tinggal lagi yang demi untuk nyampurna acara Bapak Mahmudi semoga sareng Allah Subhanahu wa taala ajunan setuju serabu kak dinto ibadah orang sedekah hajat dunia akhirat selamat dunia akhirat ajunan setuju serabu mantir Allah Subhanahu wa taala kak dinto tak ipasete mun tak teke bisa aziarah ke Mekah Madinah amin ben semoga setuju hadir sareng Allah ki pada Pak aziarah kah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma shalli. Ben semoga saja seteh asangu kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma. Nyereng pak tutup kada doa. Semoga perpangkian kak dintu sareng Allah Subhanahu wa taala ikuti perpangkian ngi keselamatan sampai ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na min surati yasin wa ma sallayna wa ma tasaddaqa ahlu hadhil bait ya Allah hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahil awliya wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila khadratir ru Bapak Sirin wa usulihi wa ahli baitihi wa ila jami'i man intasaba ilaihi wa ila jami' arwahi abai wa ummahati Bapak Mahmud sampun tinggal dunya ya Allah indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibuhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya wasyuhada was-salihin wal ulama'il 'amilin. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fika lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Muhammad Haidar Mahmudi ya Allah. Allahumma sawwirhu suratan hasanatan jamilatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ij'alhu sa'idan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al Muhammad Haidar Mahmudi sa'idan fid dunya wal akhirah wa la taj'al Muhammad Haidar Mahmudi ghaiban wa kadhiban wa khiyanatan wa taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu 'aliman ya Allah. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan aqilan latifan. Allahumma ij'al Muhammad Haidar Mahmudi syahidan wa mubarakan wa hafizan li kalamikal maknun wa kitabikal mahfuz. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa afsah lisanahu li qiraatil Qur'ani wal hadis. Allahumma ij'alhu sabran minal marad wal intiqam wal atash bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Tak langkong seporah kesalahan setuju bersemoga Allah panjang umur tabangki boleh kesempatan selain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.